صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الحق. إذا كان الحق من القرآن فبسم القرآن، وإذا كان القرآن من الله فبسم الله. بسم الله كافي بسم الله، المعافي بسم الله، الفتاه بسم الله، الذي لا يعلم من هو ولا حيث هو ولا متى هو ولا حتى هو إلا هو. والله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا وعظيمنا ووسيلتنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أفضل الخلق حسبا ونسبا وخلقا وخلقا، الذي جاء بالدين كالشمس ودهاها وشرعتها كالقمر إذا تلاها، ومن سلك نعجه ترفع في النهار إذا جلاها، ومن تخلف عن ملته تهبط في ظلمات الليل إذا يغشاها، وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى الصحابة الأخيار المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى من دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم استحل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي أمبادون فون الإسلام ياك فولي، أمي الإسلام فون الجنة فولي. Ngale ashina ni vlente hakilla ambe sibri de la. Nous sommes le samedi 11 juin l'an 2022. Anna Mariama Batula denga Isa bangani kofe. Samba fla. Ani senji muga. Ani sanfla. Ni kaloworo. Ani tleta. Ani tlekele. Anayo smas lama ukajatema.
le kiraba ka faso bila sanye salim kishi nema be kiraba yin ambe o samba kelena bi na ani sanje kemenani ani sambi nani ni sanje saba ani kalota ni kalo kele ani tleta ni tlefla ambola shuina meyagia ambe meyaji kaufu ambe foli folo meyagi dugutigiw la ala ye dugu in mara karifa mɔgɔ minnu na an ka foli b'u ye ka meyaji dugutigiw fo ka dugu kolatigɛw fo ka dugu notables fo mɔgɔ minnu bɛ yen ka jamana représenter meyagi an ka foli b'a bɛɛ ye k'an ka commandant fo n'an ŋaniya ye kɛnɛ kan ka sɔrɔ farisogo ti n'an ye bi ka maire fo ka baara ɲɔgɔnw fo olu mun nana ka na an tɔ wasa bi kuma kɛli la an b'u fo ka seereyaw la ka duwawu k'u ye ka deli ala fɛ lɔyɔrɔ min t'u bolo fɔlɔ ala k'o di min bɛ yen ka ban ala k'o sabati an bɛ duwawu kɛ an ka jamanaw ye ka duwawu kɛ an ka duguw ye an ka faama ninnu ka duwawu la ka deli ala fɛ jamana ka ɲɛtaa sababu bɛ kunkolotigi minnu na ala k'u bila ɲɛ a bɛ minnu bolo bi n'u bɛ ka k'u seko kɛ walasa ko mɔgɔw ka lafiya yarabi ala k'u lafiya a baara la n'an bɔra yen an bɛ foli kɔsegin meyagi diinɛ ɲɛmɔgɔw ma meyagi ye dugu kabako de ye an ye kabako caman ye dugu min na an bɛ an fa fo an bɛ an karamɔgɔ fo an bɛ a seyidi sherif usman madani hayidara kanubaga fo meyagi ya n'o y'an fa ye an ka seko ye n'o ye anw yɛrɛ tɔɔma ye n'o ye imam sanogo ye an ka imamuba an b'a fo a ka kanu na ka dugu imamu bɛɛ fo a tɔgɔ la an bɛ meyagi silamɛw fo foli ninnu kɔfɛ yɔrɔ wajuli tan de dira an ma o la ni folila minnu bɛ yan o kɔrɔ mɔgɔ minnu ye fotaw ye yan n'an b'a kelen kelen bɛɛ ta kuma donso ka kuma b'an minɛ ko n'i ka fɛlɛ sogo di dunan ma k'a k'a tilan n'ala ma fara i kan wulutigi den tɛ fɛn sɔrɔ. Si nous devons citer tout le monde par leur nom, il y aura beaucoup d'erreurs. Donc pour éviter certaines erreurs, nous disions merci à tous ceux qui ont voulu faire le déplacement. Nous disons merci également aux autorités spirituelles et administratives qui ont voulu accueillir cette assise aujourd'hui et qui nous ont accompagnés dans cette festivité commémorant la 67e anniversaire de notre père spirituel, notre guide à Seyid Sherif Ousmane Madani Hayidara, la source de l'énergie spirituelle. Alors, comme le frère l'a dit ici, que Diatta est francophone, oui, je suis sur le sol francophone. Mais il y a très longtemps, moi je suis devenu malincophone. Voilà. Le français est une langue importante pour moi, grâce à laquelle j'ai accès à certaines recherches, mais elle n'est pas dans la langue où je pense. Hein? J'ai acquis ma philosophie, j'ai compris l'islam, l'essence réelle du verset coranique dans ma langue maternelle qui est le malinké. Donc je suis libre, et puis je suis, comment dirais-je, éloquent en plus en malinké qu'en français. Mais dans le français, je n'ai pas de complexe. Si mon français est bien, tant mieux. Si le français est mal placé, tant pis pour François. Il n'y a pas de honte à cela. Donc,
Après ces quelques mots, je vais demander la permission aux imams ici présents, aux ulémas, aux sages, de vouloir nous accompagner avec leur bénédiction. Car le thème d'aujourd'hui est une importance capitale pour la population africaine. Car toute société se construit de la manière nous construisons nos entreprises, de la manière nous formons nos familles. La société a besoin d'être formée, d'être construite, et elle se fait à la base des choses. Aujourd'hui, le continent africain, en général, la communauté musulmane en particulier, a besoin d'un repère. Kurandego, na tarata an laba be bla ɲɔgɔn na n'an gɛlɛya yɔrɔ a tubabu la ka tubabu kan na ma in bɛ sunɔgɔ bila mɔgɔ la o kuma ne tɛmɛtɔ don n ko an bɛ sira ɲini an ka imamuw fɛ misiri o misiri cité la yan misiribaw la karamɔgɔ o karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ sira ɲini invité w fɛ parce que walada min dira ma walada yɛrɛ tɛ kuma wɛrɛ fɛ imamuba ko sira bɛ yen an faw ye sira di jama an mako b'aw ka duwawu de la ne mako b'a la i ka miniti damasinga ma i ka waati la n bɛ fɛ ka baro labɔ i ye ko fasoden ɲuman an kan ka kɛ o de ye an kan ka kɛ fasoden ɲuman de parce que fasoden ɲuman faso de la bɛn dɔrɔn de bi foyi man jugu mɔgɔya ma adamaden yɛrɛ l'être humain est tellement complexe mɔgɔ yɛrɛ kisi kasa le ka bon dani na kosɛbɛ mun kosɔn n'i ka mɔgɔ ka ɲɛnamaya filɛ mɔgɔ bɛ wari min don kɛlɛ la n'i y'a tilan 1000 ye a kelen bɛ bɛn sɔrɔ mun don wa mɔgɔ kelen fan ka sɔgɔn a bɛ mɔgɔ 100 balo i ma la o la mɔgɔ kelen fa ka sɔngɔ bɛ mɔgɔ 100 balo ala n karamɔgɔ i kana imamu ko sira sɔrɔ la walada min b'an bolo la citoyenneté fasoden ɲumanya fabadenya an bɛna kuma o de kan mais thème min dira ma mun bɛna nɔgɔya an bolo exemple dɔ b'an bolo quoi ni n ko ala kira ko ta faso ko la sallallahu alaihi wa sallam kira y'a ka mission kɛ k'a kalifa a mandenw na k'a kalifa a tiɲɛtabagaw la mais wallahi ni kira kun bɛ yen bi sisan b'a sɔrɔ a contestera ni kira balolen do bi sisan b'a sɔrɔ a corrigera parce que an ka diinɛ gwalo binna kan gwalo jumɛn an ye arabuya ni diinɛ kolonso donc k'a kolonso quoi i tɛ kolonso lɔn wa ala k'a panaché k'a mixé k'a mélangé o de ye kolonso ye an ka kan na a bɛ fɔ kolonso ma an ka kan na ko alliage ni nɛgɛ kolonso la a bɛ fɔ ko alliera quoi ka nɛgɛ sugu 2 fara ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko acier i ka faamu ni ka fugan ni nɛgɛ sugu dɔ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ nɛgɛ fugan sugu wɛrɛ ye i y'a faamu kɛ donc an ye arabuya ni silamaya kolonso de fɔ ni arabuya dun ma ko ka bɔ silamaya la silamaya tɛ se ka a place sɔrɔ parce que arabuya ti ɲɛ yɔrɔ si fo arabuw fɛ yen mais silamaya bɛ ɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc il faut donner le caractère universel à la religion musulmane. Hein? L'islam n'est pas une tradition.
l'islam a un langage, mais l'islam n'a pas une langue. Le Coran, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la langue de Dieu. Dieu a un langage universel. Qui dit langue et dit langage, ça c'est deux différentes choses. Il y a ce qu'on appelle le langage et il y a ce qu'on appelle la langue. Après, tu vas vous comprendre na kolani. Ibna sunogom lanzinjo yana. Mais yiga on a que la nandara fakana bela fialedo. Sira di angatama. Ngo ambe arabu ya ni islamu ya bonyo na islamu ya kafere. Parce que au débat mbali la ka ke faso fe. Ni faso fledro kibe kodo kala ibina ye ani arabu ya tita. Do nani arabu ya tita fikata arabu ya fe ka faso kobla. Slamata yere slame nyumay fa ka arabu kanfo slamata yere slame nyumay fa ka arabu yake slamata yere slame nyumay fa ka arabu koke bo woye free de slamena slame min de arabu yi ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda allahi yataqakum. Oh gens, c'est-à-dire vous les êtres humains, nous vous avons créé à partir d'une femme et un homme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous est le pieux. Et puis en danto ala ma flié. En nous créant, quand Dieu nous avons créé, quand Dieu nous a créés en tant que des femmes, c'est pas par erreur. Quand Dieu créa les hommes, c'est pas par erreur. Dieu a fait de nous des Africains. Il ne s'est pas trompé, mais c'est par esprit et par sagesse. Tu ne peux pas respecter Allah, tu ne peux pas prétendre respecter Allah sans respecter sa loi, sans respecter sa nature. Tu ne peux pas prétendre avoir l'amour d'Allah sans aimer ce qu'il a fait. Pour ganga kisi nyonga ndara matuwa buka ngoy nak karana tigi kurane daile ne ganga wajulige non donc me fika kuma faso dia le kamuna ndela ka da kongo ya yoro ye mogoli nam gale amena ko kele vie ma fiye lala e nga kuma te adresser ma passé il lala ou bien derrière ne ta kuma ukoso mfanatina sira ka kuma parce que ati beima imalala nte kuma dabla ufana koso mais mena kuma min fo min woni kadinye mbe min ve o yi ka lame ni le bana ka jodine ma wati bina jodia ni le mane famu ibina dendo wolo min na mfamu na o mane tato ye mo do bina nko munu no ba fo ko kamele ndo teme na ya kuye ni ko ne bi to bilaka kuma o do fe na Kurane tigi Kurane daele malemanga ye mogo de afo fa mi mako mogo no fendo bile la ikele et puis a fait imse ka bien bele ma bien gole ya be dia kan ikele mse ka bele ma mogo dana mission flat de la kele de bangele ngele be bolo mission flat de la kele de be mogo bolo ni na dia na mission flat de la kele no soit non here do konenya barakela do bolo bunye do konenya barakela do bolo Neman do kona inya barakela dobolo okuma mogote dume o barakela sale ko fe inna kana ka here préserver akana chi I ka mission kanga koyi nangulo tigi de nana kana nangulo tigi kan nangulo tigi ya ko koloshi akana chi fa ko fe ko kana dondu kono maralikela de nana I kana marake I fa ye min dla o kana chi mogo nana mission de la ambe missionnaire di o de koso mogo wolo manandi a fo femi mako mogo I sugandila di mogo kelo wo mogo kele be anchela ya I élu la ala fe ala I sugandi ka bo mogo min chela o ka cha population ivoirienne be sanga nyogo ka cha I faso de ngele ngele be ha kunati non imam va moi
jananga na yanga na fara ɲɔgɔn jani kelen ka yan sɔrɔ i bɛ ta dɔw de cɛ la k'i bɛ yan sigi ɲɛ olu u ka ca i ka faso population ye ma lɔn bɛ nin fɔ cogo min ni mɔgɔw bɛ bɛn a na quoi ko n k'an to farafinna yan Côte d'Ivoire population tɛ mɔgɔ 26,000 ye yan o tɛ yan pour que cɛ ka den kelen sɔrɔ den bɛ bɔ cɛ de la mɔgɔ bɛ bɔ si de la quoi fɛn bɛɛ bɛ bɔ si de la ɲɔ si kaba si tiga si malo si mɔgɔ si a fɔ o ma ko sire tubabuw b'a fɔ a ma ko spermatozoïde comme ne tɛ arabukan mɛn a ye arabukan ne y'o ɲininka o k'a kɔrɔ fɔ a ye i y'a faamu kɛ voilà n ye n sen bɔ a ta la minnu bɛ fɛ k'an lamɛn an bɛ kuma olu fɛ sa ni mɔgɔw ma kɔmɔ lɔn fɛn jugu ye kɔmɔ kan k'a yɛrɛ lɔn fɛn jugu ye o spermatozoïde cɛ kelen ni cɛ kɔgɔra ko a sera denkɛ ma pour que i kana kɛ kona ye pour que la stérilité soit pas déclarée fo i ka spermatozoïde niveau ka tɛmɛ 25,000 kan o de y'a daminɛ ye o de y'a minimum ye a dɔgɔmani fo ka 20,000 bɔ o kɔrɔ fɔ denkisɛ ka 20,000 bɔ solon na kelen ka se ka sugandi a la sinon ni population ma 20,000 bɔ kelen tɛ se ka taa bon cɛ dɔw denkisɛ ka ca miliyari da lɔ Mali ye o miliyari cɛ la dɛ il est de sugandila i kelen ka na yan ka nin fana sugandi ten ka nin fana sugandi ten donc i ɲɛ b'a la Ala tɛ mɔgɔ ka tulon na n'i ye tulon kɛ mɔgɔ la i ni Ala tɛ diya diinɛ ko t'o la dɛ diinɛ t'a daga i ye diinɛ dɔ tɔgɔ la i ka mɔgɔ lakasi diinɛ t'a daga i ye diinɛ dɔ tɔgɔ la i ka mɔgɔ joli bɔ diinɛ t'a daga i ye diinɛ dɔ tɔgɔ la i ka mɔgɔ lanbɛ tiɲɛ diinɛ t'a daga i ye diinɛ dɔ tɔgɔ la hali i ka mɔgɔ si tigɛ wala ka de karamana bani Adam Ala ko n ye adamaden de bonya a ma diinɛ fɔ a ma cɛ fɔ a ma muso fɔ a ma finma fɔ a ma gbɛma fɔ Ala ye mɔgɔ de bonya mɔgɔya kɔsɔn an bɛ dɔn a diyara ye o mɔgɔ in n'o ye e ye fɛn dɔ b'i la o fɛn in kɔsɔn i bɛ yan o fɛn ye Ala ka kanu de o fɛn ye Ala ka laɲini représentant de a b'i la et puis i kelen i ta in bɛ se ka duɲɛ bɛɛ yɛlɛma a ɲɛ ɲuman kan mais mission fila dɔ la kelen na n'i bolo n bɛ yen de soit bonya dɔ kɔnna i ɲɛ i nana dilan yɔrɔ i nana kɔlɔsi yɔrɔ bonya dɔ o faamuna kɛ walima i nana tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ i y'o gɛnbaga de soit i nana hɛrɛ dɔ sɔrɔ i y'o protéger baga ye ou bien i nana tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ i y'o gɛnbaga ye bon ne ni e kan ka an ka mission de lɔ sisan ne ye min ye n ka mission na o ye tɔɔrɔ gɛn de ye n dun y'a daminɛ Dieu ben non, que le monde vraiment, le monde est au bord de catastrophe. Nous, ça fait longtemps, nous sommes dans les catastrophes ici. Il faut dire que le monde veut être comme nous. Non. C'est la catastrophe du Malaisie. On met Kabaforo la Congo Bana. On met Maloforo la Congo Bana. On met Sanou ni Diamant ni pétrole Kunaya Fandaya Bana. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas la pauvreté en Afrique. Mais il y a des pauvres en Afrique. Ko fanda ya be farafina galovi fanda ya te farafina fanda o de be farafina no de bien na ngolo be bora ya ndi do ne nga mission yi toro gbe na amana bere ta toro kama am fe ka gbe o wala da de bambolo mais o wala da yi misali kelen be mbolo bi abebe baronye anzigi be chemin to wala a Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdra le citoyen parfait min faso ka juru t'a la fo a ta de bɛ faso la min ka se donna faso la min ka dɛsɛ muɲuna faso kɔrɔ min ka tɔɔrɔ kɛra faso ye minnu Haïdra de ta comme exemple o tuma an fɛn o fɛn ko an b'a fɛ an bɛɛ kan ka kɛ i damana Haïdra ye i ka dugu la o kɔrɔ an ka kɛ faso de ɲuman ye ne ka walada taa ɲɛfɛ fiyewu fɔ ka jolidilaw fo déjà kuma fɔra yɔrɔ min a fɔra fɔ yɔrɔ la ni Ala sɔnna degun ni tɔɔrɔ min bɛ aw kan
ni ɲɛmɔgɔ ninnu wulila n'aw faral'o kan a bɛ nɔgɔya mais janu cɛ alors hali n'u y'i joli feere million n'i le tun m'a di million tɛ se k'a remplacer fɛn dɔ a ti wari t'a sɔrɔ quoi comme ne ɲɛna dɔ ma o bɛ se k'i ta feere o tuma e kana dɔ filɛ k'i ban k'i joli di n'o tɛ dɔ bɛ sa ka wari to a bolo nafa kosɔn a di hali n'a y'a sɔrɔ ni degun dɔ bɛ yen wala yajrimannakum shana'anu qawm mɔgɔw ka juguya kana aw bila fiyewu an la ta'dilu k'aw t'aw tile ye jumɛn ye ala y'i kɛnɛya o kuma ɲɛ banabaatɔ ma fazkuruni azkurukum n'i ka kɛnɛ i janto ala la n'i banana ala b'a janto i la fazkuruni azkurukum ni hɛrɛ b'i la kuma min i janto ala la ni tɔɔrɔ nana i na ala b'a janto i la fazkuruni azkurukum n'i b'i ka ɲɛnamaya la i janto ala la n'i sara ala b'a janto i la kana ban k'i joli di dogo dɔ kɔsɔn n'a message passera an dɛmɛtɔ don wala kuranatigi kuranɛ dayɛlɛ n balimakɛ n kan b'e de ma citoyen ɲumanya dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ se ka duɲɛ changer i kelen wallahi degun min b'an kan ta kɛ i kelen bɛ se k'a gbɛ mais a bɛ dépend décision de la a bɛ dépend ŋaniya de la f'i ka ŋaniya ta i ka changement ŋaniya ta yɛlɛma tɔɔrɔ min bɛ yen f'i ka se ka tɔɔrɔ gbɛ mais i b'a daminɛ min e bɛ se ka changement ko kuma fɔ cogo di e bɛ se ka diɲɛ changeli fɔ cogo di ka sɔrɔ i ka jamana ma changer est ce que i bɛ se a daminɛ i ka jamana na e bɛ se k'i ka jamana yɛlɛma cogo di ka sɔrɔ i ka dugu ma yɛlɛma e fanga bɛ se ka jamana yɛlɛma ka sɔrɔ i ka dugu ma yɛlɛma a daminɛ i ka dugu la e bɛ se k'i ka dugu yɛlɛma cogo di ka sɔrɔ i ka kin ma yɛlɛma e bɛ se ka bɛn ladon i ka dugu la cogo di ka sɔrɔ kin na bɛn tɛ a daminɛ i ka kin na e bɛ se ka kin yɛlɛma cogo di ka sɔrɔ i ka lu kɔnɔ a ma yɛlɛma a daminɛ so e bɛ se k'i ka lu yɛlɛma cogo di ka sɔrɔ i yɛrɛ bakun ma yɛlɛma i yɛrɛ kelenni ka se ka yafa tɔw ma n'i le ma s'o la i bɛ se ka yafa ɲini jɔn fɛ ya ayyuhal lazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun n'i le sabalila so kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ dɔ ka sabali kɛ ni ko kura i la i bɛ se ka dɔ ladi nin kɛra ne na ne y'a sabali fana k'a to a daminɛ i yɛrɛ la wallahi n'i sera k'i yɛrɛ changer e changer tɔ bɛ mɔgɔ caman changer n'i sera k'i yɛrɛ dilan i dilantɔ bɛ mɔgɔ caman dilan dani banna dilanni ma ban ala ye dani masa de ye mais dilanni masa tɛ dɛ a filɛ kana n filɛ tan i lɔ jɔnni ka nɛgɛ dan jɔnni ka nɛgɛ dan mais jɔnni ka daba dilan i yɔrɔ nɛgɛ le danna daba ma ala ma daba dilan dɛ mun de kɛra mobili ye nɛgɛ tɛ ala le y'a dilan ala ye danni kɛ o dantɔ a ye hakili d'i ma ka mémoire d'i ma ka capacité bɛɛ d'i ma hakili in bɛ se ka dilanni kɛ hakili min bɛ se ka nɛgɛ pan o ti dɛsɛ mɔgɔ la hakili min bɛ se ka nɛgɛ koro a ti dɛsɛ den koroli la hakili min bɛ se ka don ji duguma o man ka dɛsɛ faso la ala ye danni masa de ye nka dilanni masa o ye mɔgɔ ye dilanni kɛ ala bɛ dilannikɛlaw fɛ o tuma an bɛna bi walada ta k'a suma dilannikɛla dɔ ma ni dun ye dilanni kɛ dɔrɔn i donna tiɲɛnikɛlaw gasi la c'est naturel ou bien i ma la o la polisiw tɛ dilanni kɔsɔn wa mais mɔgɔ dɔw bɛ yen foyi man k'olu ye diɲɛ na ka polisi bɔ i t'olu lɔ wa son son ni polisi ou bien furukɛla man di kamalenba ye ni ko non ko ne bɛ cɛ de ɲini k'a fɔ celle-là elle est trop soyée on veut parler de belle vie avec toi de mariage là il y a quoi dedans
donc glaninkela chieninkela tife kwa ola nebinanga wala da sigi glaninkela o baba kambi chemi glaninke wallahi aya glan afasola o dronte de ka glan wali fasola ne mali ye sababu mi ne balo aidra koso Bamako ne Bamako e kramo koso asayi shiru suma madan aidra so ne ka fo yin to ma se Bamako et puis ne aidra kama ne re ma lo ne re ka fe mi yin mi se Bamako ye Abidjan est fier d'Abidjan hein? Selon nous après Paris c'est Abidjan mais anye kramo la mais anya famu à distance fa ye logob la da nandara ye fana ala yo do angare zgela mi fe ga fi ye kai kwa pi ko nyuma chama mbila mi ire ba tonobo ika du ba tonobo ifaso ba tonobo ika jamana ba tonobo nyana maya ba tonobo fika active na ne demede kanta la kununta kununto itaka kunife kurana tiki kurana da yela ngasra intama nyonge jamaa kanza madua ula jani watiche naam نعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم وكاكande janambe baroda mina man kare fa furu bala la nini au alaka do anan juguche shaytané do shaytané qui valeur de do i valeur de ale bi oh alaka do anache nim farala isisa wajuli be banka sora ambi alaka do anache fika lo do be songona wala desra shaytané na ko muna ala ma faga na ala lon to no ka wa kadide parce que ni ala lo be kolon kwa amaki sago ye anafaga ale renyi nga idembe isago ya ah mais dobe to dun do ta duwa idembe ti sago ye joli faga folo eta lo ni dengolo be de nyuma wala de kadi ngi bale le ira he akana ke karsa nyuma inde ani ya faga mabanwa ebna jon la de kun passer strangere yewo ni lundo wala dale ni toyi na mfana ba to kanga mo nyekpa nyanama ami zoroka kumanina anya fuye hey tout ce qui brille n'est pas de l'or na ni anga mo ye fen fen sebeni arabukana kera ko mala de asebe kodi ka mo ndire mo were te diana nyo nya tagani ka sey kwa ala ma shaytané dan mais ala ka jondo de ye shaytané yake ni ala yi bonya abe bonya tuika parce que munyu kari na sebe ala bulo ni kuita fa te foi kila inama ya ajalu man yakhafu al-faut mo de betelia mo mi mbesna akana takito so ni bambe be ke ala fe ka fo ala e do de da ko da shaytané yakama ko blai la mais ala ka jonda ne do de ye shaytané yake wa o shaytané yayi shaytané fola imbi fe aka nyiunga ketinde ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwatu shaytan hukma aw mun gawdara alala aydu ala khadina na abeybe dundi shaytané c'est la no kan c'est la shaytané c'est la no ejume shaytané ya sengelen do ka sengelen bo akwa be ala fe me ala be min fe kwa le to fe kwa le be ala bunya me ala e min bunya akwa to bunya akwa le be ala lo me ala e min lo akwa le to lo ode shaytané yai ala kadwa nashe amen pour que ka kisi shaytané yama fika mo fule choko fule na adaman den fi mana gwema abefle ni fleliye no e positivité
a bɛɛ filɛ ni bɛrɛya filɛli ye kana jɔ mɔgɔ si ma o de y'a daminɛ ye dɛ parce que n'i ma fara ka jɔ mɔgɔw la alors i jɔna mɔgɔ la cogo min ni Ala kun jɔna na Ala t'a dan dɛ e tigɛra a la cogo o cogo i ye ko min ye ka tigɛ a la o ko kɛra Ala ɲɛna a ye mɔgɔw bonya a ye mɔgɔw bonya a ye mɔgɔw ka miiri bonya nin walada de tiɲɛna silamɛw bolo k'a kɛ on dirait silamɛya nana ko Ala ko bɛɛ ka kɛ silamɛ ye o tuma ni mɔgɔ min ma sɔn o joli bɔnni dagalen don n'o ye tiɲɛ ye o taabolo tɛ se ka wajuli kɛ quoi ok to n ka tɛmɛ n kana don yan a kana i ka walada ta diinɛ min nana ko fɔ i ka k'a ye fanga na wajuli man kan ka ye o la parce que wajuli ye wele de arabu yɛrɛ b'a wele ko dawa ka mɔgɔw wele est-ce que ni k'i bɛ mɔgɔ wele n'i ye muru bɔ a bɛ na tugun wa hein est-ce que peut-on appeler les gens avec du fusil est-ce qu'on peut appeler les gens avec le sabre ou bien l'épée non mais mun ka muru don kira n'a ka mɔgɔw bolo o ye pour préserver l'acquis min sɔrɔla k'o tanga o ye jumɛn ye ninnu ye dulɔ min baasi ma k'a la anw banana a y'an faga o kosɔn ninnu ye boli bato baasi ma k'a la anw ye Ala bato a y'an gɛn o kosɔn ninnu ye bɔrɔkɔ dun u ye riba dun baasi ma k'a la anw y'an banna anw persécutera o kosɔn uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu donc silamɛya yɛrɛ de bɛ ka liberté prôner liberté kanabila n'an b'a wele ko hɔrɔnya kanabila bɛɛ kanabilalen don l'islam a la liberté réelle qu'est-ce que c'est que la liberté ta liberté se limite là où commence celle des autres tu peux faire ce que tu veux mais pas comme tu veux min ka di ye i b'o kɛ mais cogo min ka di ye tɛ dɛ ni sunɔgɔ ka di ye i la mais lacogo min ka di ye tɛ dɛ n'i b'i la i ka dɛmɛ kan kana n'i la n ta kan lacogo min ka di ye tɛ n'i b'i la i bolo kan kana n'i kun la n ta kan n'o tɛ ni n bolo sɛgɛra n b'a fɔ wuli ka bɔ yen liberté tiɲɛna est-ce que ɲɛ bɛ liberté la donc Ala ka faamu na ou bien Ala ye faamu min di kuranɛ na o de ye min lala Ala la o ka a ka Ala ko kɛ waqatiluhum o tuma a y'o kɛlɛ wama hatta la takuna fitna fo n bɛ Ala fɛ kana kɛ kojugu ye ka la mɔgɔ kan han wa yakuna din kulluhu lillahi fo diinɛ bɛɛ ka kɛ Ala sago ye kɔrɔ diinɛ fan bɛɛ ka kɛ Ala sago ye mais ne ko n ye silamɛ ye n'i ma dulɔ min i bɛ n kɛlɛ o kosɔn ne ko n ye silamɛ ye n'i ma kojugu kɛ i bɛ n kɛlɛ o kosɔn ka mɔgɔ karaba a ka diinɛ na k'a ta ye a bolo silamɛya k'o de tɛ kɛ mais mɔgɔ karaba ka kɛ silamɛ ye la ikraha fi din o tɛ se ka kɛ Ala ka don an ni seitanɛ cɛ seitanɛ min ye valeur yɛlɛ a b'i la fɛn b'i la wallahi i t'a dɔn bonya b'i bolo a tɛ foyi bolo ni yɛrɛ tɛ mais i bɛna to tan wa kɔrɔya k'a dun wa i bɛna valeur to i yɛrɛ la saya k'o dun wa i bɛna valeur to i yɛrɛ la a ka tunu ten wa ou bien min y'i dan est ce que a trompé la i dantɔ wa la a y'a dabɔ a kama k'i dan parce que nafa dɔ b'i la a nafa taara min i wolo ni bi cɛ a filɛ i ye fɛn o fɛn sɔrɔ nature la a bɛɛ y'a ka nafa di yiriw filɛ o y'u ka nafa d'i ma ni dugu gbɛla o bɛ oxygène kɛ k'i fifa ninakili ka nɔgɔya ni dugu gbɛla o bɛ oxygène kɛ k'i fifa walasa i cellules ka balo ni dugu gbɛla o bɛ oxygène kɛ k'i fifa walasa ɲɛnamaya ka diya ni su kora o tile fɛ o b'i ka
ke mu waye gaz carbonique o bo sama ambe ni na kiri poison mu no fili yiri u ba sama sufe u ba gwen pour ke kana toro yiri u ye yiri yake hein do ko lo be vitesse mu no na ni équilibre ni poids kundala ni a magnétisme be équilibre mina na kundola sisa ba soro of ambe ni very fan of it nan no tara fan were min de ni tle nkorola yi tle obe ina ngbere lu la dro ba nyeli ala e fe on bla do ko lo ka stabiliser fɛn fɛn bɛ dugukolo kan a bɛɛ y'a mako ɲɛ sagaw sɔnna sagaya ma u b'o sogo d'i ma pour que i ka protéine sɔrɔ misiw sɔnna misiya ma u b'u nɔnɔ d'i ma pour que i ka vitamine sɔrɔ liw sɔnna liya ma u bɛ b'o timiman kɛ walasa i nɛn ka timiya i ka se ka furaw sɔrɔ wallahi hali tumuw sɔnna tumuya ma u bɛ gese ɲumanw bɔ u kɔda la k'a da i k'a kɛ fini ye k'a wele ko suwa danfɛn bɛɛ sɔnna i ka jɔnya ma a tɔ ye e de valeur le bila de imanga natin kata ka soro ifaso mafu isoro imanga natin kata ka soro ika dugu mafu isoro baro benene de che no te do faso e do soro de me o ma here le soro kabido wala dugu la yele bana bebe sira ko y a les gens qui font du mal la nuit aux gens inde fali dinde le dinde mo godo de ema lo shetana fere la ema ni adama de meri tsika ko jo ke kwa parce que ni bena mo ka nangolo boshi ala ibina ta di joma meleke wa ibita di joma fali wa ngibita di mo were de ma ka mo do tabushi ka ta di mo were ma ite barala abe kom tayeri ke itari ka fini dama ayi fini ko fela do fara ka nya fela tude yoro wo bora wo blala yi ha ka do de faka ki tabalo kado fala kasi ki tala yele kado ba dusu kasi kibi tata la suma iti barala parce que ni ya e baya diara ba ma dankele ma no te dian be ni mbadengele mbe no yi baye sisa ba sora nyana fina ni ya be baba ude kodo okuma yi baye chomi i ba flambe yi baye ti muso be yi baye ti i ba nga muso do la kasi muso do koso shetane ni qualité nunu de yela wa bi no fa atito de ayi kale ala yede ko ngale na bima aghwaytani yene kuna go ya adama min koso la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aksarahum shakirin atito ide abina mai ko e juma ite ko min yalo abibla o kale lila ire ka here ite ko min yalo iba kale e ma godo yi o yu ba mo godo la tin fu parce que o ya korofo ka mo godo kele a korofo kan koso gere na o karsa mai e vana wulla no yete ya o kwa mai e pe kele ka fa koso dia kele no yo de shetane donda dodo allo ni mo mangudu chiene nyana kuma o kuma e kuna diara yo ta me mi tale me no ta mi fe ko ka jugo chedo indai Boko mangudu chiena no surtout réseaux sociaux danser farafina jamana bena ka réseaux sociaux angani variant ta on be ala fo on ta manzia on da kay ka on amzo manu do na nyene ka do wala me on da ka visa nga jamana do banda fe jamana to ko tengono neni ala oluka jamana na ni anna maryama kumbora o feibi video mani do be boka kamle yira shetana be doila ki koko kele kwa komi nta boye ni mogo ka lebuti ke sutura e ka la e ka mogo ka chieti ke la e ka dima ni mogo bena o te wuli ika mission te ka mogo la kasi ni ala bi fe ka mogo la kasi ate bla ola
ini ka kolo bele ya be ite nege bo me nege min kolo ka bele o kera ma ko nyei jango e joli ni fasa ni bu e bi fe ka mo la kati ha e mangam bu nyei te wulu bo na le ikoro do ye ka tuku ko ku bunya ka damine e de bibier de benne ni kai wasla ma era na dozoro la no ni ndaw ye dallo nyine qur'an ko na no ma ye doron o be don fini koro o be ta dallo tai mani fam akai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ka dani shaytané che mbale mange amina tere me fa ka fiye ko min ta boye isim wala uye mo mi mangudu chie ko fe ida wala ayakila bo e buka ka nya ni wai ni tara yo ibna juro mu ya fa ha ubi ni tara yo ni kiyan lo ibna do ja ne mena wa est-ce que y a problème ni ka desse ma do yere la wode ko so be mo ko tawta ya la wa ye missionnaire de mo ko ka ko bi ka mission sa ala ka dani shaytané che shaytané mi ka mission che na naam Bismillahirrahmanirrahim. nambara ya ma sinini furba ala to yi ala mi ye dani ka ya la wula kama ma tromper bale mange ala ma tromper dan to yi ay ke farafin ya la wula kama mais donc comme que vraiment que l'Africain est maudit quoi. Il s'agit de quel Africain? Wallahi, moi je suis pas maudit. Non. L'Africain, mais il y a des gens ni un secrétaire qui a discours diala de. Akelia bene la na yere be bamananga fo akadia mo ko yete quoi. Mais malheureusement farafina Non. ute kami meka duye katmo bebe mi meka nika farafin unzigi len soro ka arabu kan fo quoi non o bebe shinku yere la do chila parce que lu bulo na fora la ara lu bay arabu jamana bele bele dodo ala yere arabu jogoro ba do yo sigi len do hukuma meleke o lu ye arabu be man do ye nu gamaw hukuma alijina muso arabu muso be muso yere nyabala arabu nu ngala janindo Look. afle ala ka mo le da ala ma fara gbe da wala ka mo le da ala ma fara gbe da mo nana gbeli iga lo Non. mo ko ay kala ge hey afle de Non. aya to anga kala ge andu mena kala na ni ya ya antika ka lo ni so ante kala na ambe kuma ele ma de la Look. Sigatala. Tiens. anga kala en bobo ka sigole o ni ka kala nga bambo ite ga nyafo Non. ibi se ka nyafo kamina we tu babu kan bo tu babu ma ko ta la le ka longa ba ika nga nyafo de mi e to me Non. abna bon vraiment comme on dirait on ne peut pas expliquer ça en malingue qu'est-ce qu'on ne peut pas expliquer en malingue c'est quoi la science a le même langage hein. La loi physique est la même chose chez les Chinois, les Japonais, les Européens, les Asiatiques. C'est nous qui n'avons pas voulu convertir notre connaissance en nos langues maternelles. Voici le défaut. Tiens. Konate angada. Mogo Adama de ni mogo dafa. Non. Fem bebe mogo la kuma mi. Fem do ka anga faraka parce que mogo be wuli ka mo ka kolo kumbaya ka bo demsenia la ka ke kamalengoro yi abike ni fem no mécanisme moyen a do ye photosynthèse o photosynthèse ye télé ka yelende Look. ika famu o be bo télé de la bo télé re ye takurunde télé yi c'est une boule de feu hein à intensité bonya donc ala ka couche bringando bla anka anga globu inka ka briefing la aka o briefing imbet le ka rayon Non. Non. yele no e fundeni
rayon rouge infrarouge de bɛ tile la ala ye couche bila couche min bɛ rayon infrarouge in yɛlɛma k'a kɛ rayon lumineux ye ka photosynthèse bɔ a la donc o photosynthèse yiriw bɛ wuli ale sababu lo binw bɛ wuli ale le sababu lo donc ale bɛ baara kɛ mɔgɔ yɔrɔ min na o ye fɔ kolo de a bɛ kolo le gosi donc fɛnw ka kunbaya n'u ka janya bi daminɛ kolo de la donc o kolo gositɔ ale le bɛ croissance occasionné a bɛ ko wɛrɛw kɛ a bɛ baara kɛ ni hakili ye hakili yɛrɛ capacité a ka teliya ka ko faamu a n'a ka sumaya ka ko faamu o bɛɛ ye ale tile ka photosynthèse ka baara de ye kolo la o de kosɔn tilema yɔrɔ mɔgɔ minnu n'u ka farikolo bɛɛ dafalen don u hakili ka teli mémorisation na ka tɛmɛ a tɛ yɔrɔ min na ka misali la farafin ka mémoire capacité ka fɛn enregistrer ka mara farafin ta ka bɔ tubabu ye i ma farafin kunsigi ye i ma farafin kunsigi ka surun et puis a jalen don mun kosɔn parce que cerveau in dɛ nin de ye mɔgɔ ka kabako ye kabako min tɛna lɔn ka ban maintenant o cerveau ka activité a bɛ firinfirini min kɛ k'i miiri a bɛ comme ordinateur nan'o de ɲɛ ye u ye processeur dilan quoi microprocesseur min bɛ ordinateur la ordinateur tun bɛ 486 la 486 kɔrɔ de ye 486 000 transistors o y'o sogolo ɲɔgɔn na k'a kɛ comment dirais-je processeur ye min bɛ comme ordinateur dusukun ka ɲin k'a la o b'a coro ordinateur la ta donc ale de bɛ baara bɛ kɛ ale de bɛ information tilan a bɛ chauffer a bɛ comme cerveau chauffage kosɔn u ye ventilateur sigi a kan a sera million kelen ma pour k'a ka teliya o y'a wele ko Pentium 1 a sera million fila la o y'a wele ko Pentium 2 a sera million saba la o y'a wele ko Pentium 3 a sera million naani na o y'a wele ko Pentium 4 donc u nana million naani multiplier o y'a wele ko dual core u nana o multiplier tugu bi an bɛ core i la sisan an bɛ taara mécanique quantique de la sisan ordinateur quantique de bɛna bɔ 6G ka daminɛ 5G ka taa 6G ni anan ka taa o de daminɛ tɔ don kɔnɔ mais an sera Pentium 1 na kuma min kunsigi dɔ de bɛ ɲɛ bɛ kunsigi ninnu na antenne de don quoi mɔgɔ kunsigi y'a antenne de donc an tun bɛ Pentium 1 ka taa se Pentium 4 la processeur tun ye tubabu de ye kunsigi jan biɲɛ janjanw b'a la o b'a turu mɛ bi u k'a limɛ biɲɛ t'a la tugun i k'a faamu parce que ni baara bonyana chauffage bɛ bonya n bɛ fɛ ka min f'i ye farafin kunsigi surunya ɲɛna n'o tɛ n'an fana ta kun bukilela k'a kɛ tan dɔrɔn fa bɛ wuli caman na i b'a ye kuma caman an ta ninnu an ka kɔlɔnna caman ta bɔnnen don tarawele ɲɛ t'i ta bɔnda la anw hakili man di ɲɛnama anw ta falen don tiw mais n bɛ fɛ ka mun f'i ye kunsigi ye antenne de ye quoi o kunsigi ni wallahi ni farafin b'a yɛrɛ lɔn n'i ye mèche yir'a la ko a y'a dɔn a b'i nɛni munna n b'o kɛ de kunsigi in yɛrɛ bɛ kuma quoi parce que a b'a fɛn min bɛ kolo labaara ye a bɛ fɔ a ma ko mélanose o mélanose a bɛ yɛlɛ ka chaleur min bɛna golo taper k'o chaleur kunbɛn a ka nin tɔɔrɔ et puis ka hakili ka répartition ka équilibré donc a bɛ ka fundeni de équilibré farikolo kɔrɔ adamaden nana caya yɔrɔ kelen dɔw taara nɛnɛ yɔrɔ la i ɲɛ bɛ ala la tan ala le ye danni masa i m'a fɔ i ye k'a bɛ danni kɛ k'a tɛ dilanni kɛ voilà hali mɔgɔ farikolo modifiyeli se bɛ hakili bolo i m'a ye tukɔrɔ jamana mɔgɔw ka surun jamana min ni a tu ka ca i tɛ taa mɔgɔ jan ye mun kosɔn parce que n'i nana tu kɔrɔ hali ni jama nana kuma o kuma e b'i biri ka don yiri bolo kɔrɔ i b'i biri min kɛ i bɛ biri ni hami de ye i birilen don i jɔrɔlen don yiri kana n sɔrɔ yiri kana n sɔrɔ bon n'i ka fɛn min hami daminɛ hakili bɛ a ɲɛɲini k'a solutionner o ye solution jumɛn ye hakili bɛ fɛn dɔ bɛ mɔgɔ la n'o ye mɔgɔ yɛrɛ sun ye ADN hakili bɛ surunya pointe i ADN na n'i ye den wɛrɛ wolo o ti janya tan yiri kana tɔɔrɔ o de ye mɔgɔ surunya n bɛ se k'an d'a ma
Kurana zigi ngono. Amakla mélaneuse. Mais mélaneuse de là quoi. Donc hakili kanimbara. Abe ko chamange. Tiens. O de koso spiritualisme ou yefendo ye mo la ba wole ko le subconscient. Okoro femi mbe janye. Hakili be activité mununu capter. Il fait on fait me ki koro hakili ba be capter. Mais ni du sukun concentrer femina abo nyanyini. Tiens. Avec. Ima ya mito baro garo la ni ba fo moshikana ni ba fo tagbana kana ni ba fo bitekana mais ne ka kan ye bamananga ye dro no mangambo dro e bi concentrer oka okuma hakili bi focaliser oka nunu tabeke mangaye abo capter na ya capter abata bla yoro do ko jang ama fo ko I jan bala abata bla janna camera do ni su fesira dro mangamu nunu kera hakili rebe I si no quoi avec si logo bla ila ki la ki suno avec information krikara nunu bla korbel kono korbel de wala kana ko nyina meta mélanose femi ye mo gwe mino le fi mo ko chayara kata nene mayoro la nene hami ni nene joro hakli ADN modifié ka mélanose faka ka bwala ni du ye mélanose bo mo la dra be faragbe ya sababu fleta va adama kuye arabu ye mi mumwa afuna na foto yi ou bien abuka mo faragbe ya dabine nali mogo origine de fima yeta mogo ere fima de parce que abed da fale de ton ko mogo odu sinendu Bali. Mabana. Ni e farafin be comme en pour di be gbala mba mo nga kedi je suis bête ou bien amala deli kwala ka ndafa e be na ka sinyini o de ko sa on se ka gbe me o lu se ka fin la modification est facile mais revenir à l'origine c'est très difficile am se ka mobile modifier ka ke wotro e me ka wotro yele ka am se ka mun kan gbe me ki fin ka ke ko njata hal no idon galala ni ko abibo ala ka do ani shaytané che shaytané minti fe ki valeur lo parce que ni valeur lo ibe mnafo ibe makonye iba nye yere iba nye mo yai naam ثم نصلي ونسلم على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. Namora yambi soli 5 minutes. muminiti namora yambi soli ala ka kiraka Wasallim. kira min cirale li otammima makarim al akhlaq mena ko kelen fiye am to ka fo bebe be aka ko fara kira ma dele ka bo farafina ntuma kuma keme malala Na? farafin kira makei oui ni koro fo na makene ni te kwa sare kira te farafina te ni normalement farafin yere amma ko kuma nga se kira ma parce que kira obina le ko kana mo godla mais farafin yere nature Na? l'africain est social ati wadi ndu babugana wa aywa anyena farafin mo landi de quoi Nam? mo le farafin ya yere sigini bo kan o de ko so ni na farafina ibina o be mo mi mangudo ko dugo mo balo ni na itina fini ya kana itina ya bona donc an ga bonya te matériel yi quoi Allah. mais denjoli bibolo o be bonya se mo ma ou bien ka dugu la population est mo joli o be bonya se mo ma ou bien aw fei aka la dala bembe choko di o be bonya se mo ma farafina ya Tiens. Sikatara wodo. o de ko so ibina mo so fini ngolo na sanu nguru be barako na ma ko era dala Allah. mais ni nana ni ye kuma tɛmɛ a denkɛ fɛ o b'a tɛmɛ kɔrɔkɛ 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 fɛ o bɛ taa di a fa ma fa bɛ yɛlɛma ka muso k'i ma bonya mɛn muso b'a fɔ an ye hɛrɛ mɛn fa tɛ kuma adressé i la dɛ
abaka kuma fo ka tila ka adresse a denkɛ fɔlɔ la o b'a adresse a denkɛ filanan na o b'a fɔ ka jigin duguma fo ka na kuma se ma mɔgɔ ti dɔgɔya yan bon ni mɔgɔ minnu n'u bi ten bon ni kira ci kun ye kana ko a ka ɲɛ nin ka ɲi mais ni ko hali o laada mun b'a yira ko o laada yɛrɛ ma bɔ kira dɔ la est ce que ala ma dɔ ci ka kuma an fɛ de n'o de laada ɲumanw b'an fɛ est ce que kiraw ka laada ɲuman dɔ de balolen tɛ an fɛ yan ni kira ko ale cira ka na jogo ɲumanw dafa jogo ɲumanya minnu n'u b'an fɛ yan mun b'a yira ko ala ka mɔgɔ dɔw ka faamu de tɛ wama min qaryatin illa khala fiha nazir kuranɛ ko so tɛ yen yɔrɔba tɛ yen fo kira dɔ tɛmɛna kuranɛ ko ten an bɛ sɔn ni kira kan kira min ma ci ni arabuya ye a yɛrɛ ye arabu ye hali bi yan ok arabuya bɛnna arabuw de ma kira ma ci ni arabuya ye kira cira ni mɔgɔya ye mɔgɔya ye universel de ye an bɛɛ bi jɛ mɔgɔya la mɔgɔ bɛɛ bi jɛ mɔgɔya la mɔgɔ ye mun ye min bɛ hɛrɛ fɛ a ti tɔɔrɔ fɛ o de ye mɔgɔ ye tiɲɛ tɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ hɛrɛ fɛ an ka ɲɔgɔn malasala ninnu an kɔni anw tɛ alijinɛ fɛ an ko janɛmɛ nkalon e bɛ janɛmɛ fɛ i n'a la et puis i ye climatiseur don bon na mun na i ma furu don non ne ta kɔni ne bɛ janɛmɛ le fɛ i tɛ janɛmɛ fɛ mun na i ye muso dɔ furu mun na i ma lɛ dɔ siri bon na mɔgɔ bɛ hɛrɛ fɛ o ye mɔgɔ yɛrɛ ka pensée de ye maintenant o hɛrɛ ɲini cogo dɔ bɛ hɛrɛ ɲini sira min kan o sira ye sira jugu ye dɔ bɛ boli tɔɔrɔ ɲɛ ni sira min ye o sira ye tɔɔrɔ de donc kiraw cira ka na a yira na n'a bɛ hɛrɛ ɲini a b'a ɲini ta n'a bɛ boli tɔɔrɔ ɲɛ a bɛ boli a ɲɛ ta mais sigi cogow bɛ an ka ko lihalaya bɔ ɲɔgɔn ma kira mana o sigi cogo supprimer a y'a fɔ ko kul ma kuntu bid'an mina rusuli a fɔ ne tɛ ciden fɔlɔ ye ni kira tɛ ciden fɔlɔ ye n'a y'a sɔrɔ ni kira ni diinɛ kɔrɔli ko an ka kɛ comme kiraw kira dun tɛ kira fɔlɔ ye kira tun kan ka kɛ comme Musa alayhi salam kira ma Musa tɔgɔ la a ma Musa kan fɔ a ma Musa fini don ni ko a ma Musa tɔgɔ la a m'a tɔgɔ kɛ Musa ka kan ye quoi alayhi salam kira m'a yɛrɛ kɛ comme Isa a ma Isa ka kan exige a ka mɔgɔw kan fo a nana sɔrɔ a ka mɔgɔw bɛ kan kɔrɔ min fɔ la u b'u ka sanni feere kɛ kan min na u b'u ka boli sɔn kan min na u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ye kan min na a ye ala ta fɔ o ye o kan de la diinɛ ti kan ye diinɛ ye ko de arabuya don sigilen bɛ arabu kan arabu laada o tuma kira ma ci o kama parce que kira tɔ minnu n'u cira kira m'olu ladege kan o kan ko ɲuman bɛ se ka fɔ a la kan o kan ko jugu bɛ se ka fɔ a la siya o siya faamu ɲuman b'aw bɛɛ la faamu jugu b'aw bɛɛ la o tuma kira nana mɔgɔw la faamu yɔrɔ de k'i to i sugu la comme a y'a a bɛnbaw to o sugu la cogo min farafin ka nin ɲɛbɔ faragɛya fɛ faragɛ ka nin ɲɛbɔ farafinya fɛ arabu ka nin ɲɛbɔ beteya fɛ bete ka nin ɲɛbɔ arabuya fɛ an bɛɛ mɔgɔ golo kɔni fini don n y'o fin sababu f'i ye mais golo gɛn ni golofin bɛ joli wulennen don ou bien dɔw ta ye bleu ye yan an bɛɛ dusukun de bɛ joli pɔnpe ou bien dɔw ta kinbiri de b'a kɛ yan an bɛɛ bɛ filɛli kɛ ni ɲa de ye ou bien dɔw kinbiri bɛ yeli kɛ yan an bɛ sɔli kira kan kira min nana ko a nana jogobaw dafa o jogoba kun b'an na o tuma o jogo ninnu n'o y'an ka laada ɲumanw ye an bɛ bɛn laada minnu na an k'olu bonya an ka mɛri y'a fɔ yan ko ansardin ye fasoden ɲumanya misali de ye yan an ka walada y'o de tiɲɛ don mais anw m'o tɔmɔ dɛ an y'o sɔrɔ an karamɔgɔ la a Sayyid Sherif Usman Madani Haidara an bɛ foli sigi o Haidara ma 2021 na Maliens ye ne invité u ka jamana na an ka taa tournée kɛ
Mali territoire ka o ka temo Non. sabado mena kelen vie o kelen mi e ba non wa le devoir civique d'un citoyen o koro faso de nyuma ka kan ka minu no ke faso la o doye i faso sebe ka nga yibolo o doye i faso ka yoro baba o bunyali be wajibi ya ima uyo de do temu na ka dine ma ko nga formalier wi Look. ne bena min fɔ ansaro ye normalement mankan ka nga wuli aw nɔfɛ n y'o de fɔ lu kɔnɔ sogo kurunin kelen ni sisɛ min y'a ta sisɛw tɛ bɔ i kɔ mais anw ka mission fanga ka bon kɔfɛ filɛ ma parce que an bɛ base sigi de la fɔlɔ base u ye jumɛn ye mɔgɔya mako bɛ se ko minnu ma mɔgɔya mako bɛ se dɔgɔtɔrɔso ma an baara Mali yɛrɛ la Ansardini o min ye an ka capitale ye dɔgɔtɔrɔso 16 recensé la fɔlɔ Ansaru ye min kɛ Look. k'a kɛra mugan nɔ aya i k'a faamu mugan Mali dɔrɔn na mais a ti da Mali ma dɛ anw Ivoirien anw y'an ka ta daminɛ a chantier daminɛ na Côte d'Ivoire yan anw bɛna an ta base dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ an b'a planter Bouaké mais Bouaké dɔrɔn don wa ayi fédération bɛ yen ambition don a ka don a bɛɛ la section bɛɛ sous-section bɛɛ ni Ala ye se kɛ Ansari ye i kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ k'a ɲini faso la banabaatɔw bɛ furakɛ cogo di o de y'an ŋaniya ye an bɛ wari ɲini o kɔsɔn an bɛ sigi o kɔsɔn an bɛ bɔ o kɔsɔn citoyenneté ya y'o de ye karamɔgɔ y'an ka l'o de la ka l'heure ma se dɛ o ka surun i a sera koyi a filanan dɔgɔtɔrɔw bɛ bɔ min kalanso la n'est-ce pas Ansardine an yɛrɛ bolo Côte d'Ivoire yan kalanso 200 ni kɔ a taara 300 la rentrée in na min farala kan t'a lɔn fɔlɔ han kalanso min b'an fɛ Côte d'Ivoire yan Ansardine tɔgɔ la kalanso 200 ani kalanso 50 ani kalanso 1 rentrée wulita in kalanso kura o bɛ émerger la n t'o da lɔn fɔlɔ munna mɔgɔ tɛ se ka kɛ fasoden ɲuman ye f'i k'i faso lɔ faso t'i lɔ f'i k'a kalan n'i faso kanu kɛ parce que n y'o de fɔ faso kanu de bɛ kɛlɛ ban faso la i bɛ fɛn min fɛ jɔn bɛ sɔn ka taa kɛlɛ kɛ i ka butiki kɔnɔ portable feere la ne mɔgɔ pardon mon frère faut pas faire palabre kɛlɛ goya ye dɛ o bɛ n'i ka vitre ci bon mɔgɔ dɔw bɛ faso t'u la c'est des apatrides et ils vivent que des troubles foyi man d'olu y'an ka kɛlɛ kɛ ni jamana dayɛlɛ o b'a bɛɛ ci ka d'i ma parce que n'a ma ci olu ti balo suruku olu fasoden ɲuman b'i ma tanga o ma hali y'a kɛ pawu a tilala fɔ mon frère pardon parce que ni ka tulon kɛ jamana ɲuman in na o b'a jɛni e m'a dɔn bɛn ka di mais o bɛn walada bɛ taa kalanyɔrɔ de o de kosɔn an y'an base kɛ kalan ye et puis karamɔgɔ ka walada kalanko la a filɛ dɛ k'a kɛ nɔ n ko u ye farafin nɛni de n'a fɔra nɔ ko diinɛ kalan an y'o kɛ arabukan ye jɔn de y'o f'i ye wallahi mɔgɔ bɛ diinɛ lɔ ka sɔrɔ i tɛ foyi lɔ arabukan na komi ne ta ne tɛ foyi lɔ arabukan na mais silamɛya la ilaha illallah muhammadu fɛn min bɛ mɔgɔ don alijinɛ na an b'o lɔn dɛ bilahi sababu min bɛ mɔgɔ don jahanɛmɛ na ne b'o lɔn o kosɔn an ka kalanso ninnu a adaptelen don an yɛrɛ de la an sigiyɔrɔw la miiri bɛ dɔw kɔnɔ non ko frontière tɛ silamɛya la wa frontière tɛ silamɛya la frontière bɛ silamɛw na wa ila madiyana akhahum wa ila samudu akhahum ashabul aika e de y'o fɔ wa frontière tɛ tilani en tant que tel n'a philosophie faamuna quoi hali ni nana jamana na o ma ministre o ma bonda o tilan wa n'a bɛ to na ɲɔgɔn ka premier ministre kelen k'a k'a bɛɛ ɲɛnabɔ n'a ma ministre dɔ ta
abi nyagamin gari wallahi wodo wallahi iwolo la lumi ngono Na? frontière do be Tiens. lu do bi mbe frontière bi no che mais a frontière te fadi nyaay de frontière ye nyogon dani kele ya nyogona ni nyogon deme ni nyogon kanunde tiens la concurrence loyale eh silamɛw ni silandanw cɛ frontière bɛ yen mais kɛlɛ ni bɛnbaliya frontière tɛ an ta ka ɲɛ aw ta ye fo an ka aw dɛmɛ i m'a ye jaga bɛ silamɛya la ka se ka l'esprit d'un assisté na c'est à dire n bɛna n tigɛ jan u k'an dɛmɛ o esprit faga de tɔgɔ ko jaga tiens tiens Konate silama bɛɛ nanta b'a la ne ka jaga bɔ i dun tɛ jaga bɔ n'i ma se sɔrɔ o tuma se ɲini esprit de tɔgɔ ko jaga tiens kalanso 251 karamɔgɔ kelen fɔlɔ ye na o de kosɔn kuranɛ aya min b'an bolo n tun bɛ fɛ karamɔgɔkɛ i k'a kalan eh kuranɛ aya in kalan n n'a kɔrɔ fɔ dɛ i k'a kalan karamɔgɔw k'a mɛn parce que an mɛnna mɔgɔw bɛ daji kunun na aya nɔfɛ eh naam قال الله تعالى في محكم تنزيله foroba ala kumana kuranɛ ba in kɔnɔ a ko di na إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ko i k'a lɔn ko ibrahima kɛra manton de ye na قانتا لله mɔgɔ jɔnjɔn kun don ala ye حنيفا i k'a faamu kanitan mɔgɔ majigilen don ala ye hanifan mɔgɔ jɔnjɔn don ala ko la na ولم يكن من المشركين a ma deli ka foyi gwara ala ka pouvoir la kuma kɔrɔ ye di ni ne y'an ka walada ye n karamɔgɔ yɛrɛ la tiens tiens n ko i kelen bɛ se ka duɲɛ yɛlɛma kuranɛ filɛ nin ye ko inna ibrahim certes ibrahim kɛna umma était une communauté na lui seul représentait une communauté. C'est-à-dire que toi, en tant qu'être humain, tu as le pouvoir en toi de représenter une communauté. Innama anta mundirun wa likulli qaumin had. na Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple a son guide. Konate Chaque peuple a son guide. eh Au guidance au pouvoir ka se ka communauté représenter ka se ka communauté ka baraka de o bila akumbe nabila ibrahima na inna ibrahima kana umma wa ibrahima njini no yangara moye a sayyid sherif ousmane madana haidra notre guide a sayyid sherif ousmane madana haidra est une communauté bal parce que néo ansar dini ya le kelende otea wodo akele sur le plan éducatif a y'a redressé fola kun bɛ fɔ ko non ko kunfin jamalo sisan o y'an kunfinw tɔgɔ yɛlɛma ko an mercenaire silamɛ dɔw de bɛ nin fana ma ye na ko mercenaire o de bɛ Hayidara kɔ donc ah kunfin fana bɛ k'o ye ya na a bɛ k'a fɔ non k'u taara mercenaire olu ye bon ne tun ne yɛrɛ kɔni dɔn mais o kan bɛ mun n'u ma o bɛ k'a fɔ an mun n'u ma n'an bɛ terrain kan a fɔlɔ ye Alpha Sangare Laji Ahmad Tidiane Sangare ne ni Sangare ye an bɛ sigida kelen de la an bɛ quartier kelen an bɛ ɲɔgɔn dɔn Sangare bɛ don tɔn na Lomi bɛrɛ ti san 20 kan Allah o kɔrɔ a mana en tant que mercenaire quoi a ka madrasa kɛ a donna et puis a bɛ don tɔn na Lomi a ma don ni karamɔgɔya titre ye quoi Allah an bɛ sigida kelen i k'a faamu na a filanan ne min bɛ ka kuma tan ne yɛrɛ bɛ don tɔn na Lomi bɛrɛ tɛ ne yɛrɛ san 20 kan bɛrɛ t'a kan dɛ Allah Abidjan ka den et puis wallahi diɲɛ ɲɛnamaya la ne yɛrɛ ɲɛ ma bɔ fɛn min fɛ na o tun ye karamɔgɔya de ye kodi bilahi ne ba ni n fa ye n fitinin ma ne don kalan na mais ne yɛrɛ ɲɛ ma bɔ fɛn min fɛ o ye karamɔgɔya de ye ansardine de ye ne récupéré n'o tɛ kalan na o y'anw don kalan na kɔfɛ dɔrɔn cɛ anw ɲɛ bɔra commerce fɛ anw y'an yɛrɛ ta Allah mais ne nana kamalenkɔrɔ dɔw ye samedi au lieu de u ka taa maki la na
i bɛ t'o jɔlen sɔrɔ wajulikɛyɔrɔw la et puis wajuli sigina u b'a placer silamɛya tɔgɔ la u bɛ baaraw kɛ silamɛya tɔgɔ la u ka kɛnɛ ne ka kɛnɛ u ye kamalen n'a ye n sigi u ka siège la siɲɛ kelen siɲɛ fila ne maloyara ne commencera k'an yɛrɛ musoba kɔrɔ ye parce que mɛlɛkɛw kana n'an filmer cɛw jɔlen don ne sigilen don musow cɛla n yɛrɛ wulila ka don fɛ ko n bɛ n jɔ n bɛ fɛ ka mun f'i ye Haïdara kelen sur le plan éducatif mɔgɔ an joli joli don mais yage ya bɛɛ y'a seere o ko ansar dini mɔgɔw ladamunen don o kan ti sɔsɔ an ni jamana cɛ ladamu bɛ yen an ka duw kɔnɔ ladamu bɛ yen an n'an karamɔgɔw cɛ ladamu bɛ yen an n'an diinɛ ɲɔgɔnw cɛ ladamu bɛ yen mais nin valeur bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen kelen Haïdara kelen o ko ale ma kalan mais minnu n'u kalan na n'olu tun y'u ka kalan fana bila faso disposition na an bɛ yɔrɔ min na an tɛmɛna yen kan ah ko mɔgɔw tɔ tiɲɛna wa aw le tiɲɛna n'o tɛ anw tiɲɛni tɛ o i se k'a fɔ anw tiɲɛna jamakulu min bɛ se ka miliyari mobiliser et puis a miliyari tɛ gérer diplôme tigiw bolo dɛ an ka trésorier ninnu a dɔ ti hali se ka 5 000 sɛbɛn mais wallahi a bɛ miliyɔn mara a poche la ka kɔngɔ to a la e bɛ se k'a fɔ olu tiɲɛnen don ah kɛnɛ in filɛ kamalenkɔrɔw de y'a labɛn yɔrɔ a cɛ ka ɲi dɛ ansar dini ye nin labɛn a ma mun kan bɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma podium monter baga o y'an yɛrɛ ye ampoule ninnu installer baga o y'an yɛrɛ ye an bɛ ka kuma micro min na an bɛ Sanogo fo ale min y'a ka nafolo bila diinɛ disposition na u y'a fɔ an ye cérémonie o cérémonie bɛ kɛ a bɛ saga di ale de ye nin sonorisation in san donc ni ko non vraiment a ko nana jogo dilan mais jogo tɔ bɛ ka tiɲɛ wa aw de bɛ tiɲɛ na n'o tɛ anw tɛ denmisɛnw jogo tiɲɛ na a ka denmisɛnw don n'o tɛ anw tɛ dɛ jɔnw de don n'anw kun tiɲɛ na an tɛ se ka nafolo fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen k'a mara ɲɔgɔn taga bɛ baw ka misiri de la n'o tɛ anw fɛ anw ka bureau la bureau Côte d'Ivoire bureau national a bɛɛ ka kɔrɔ ne ye bureau bɛɛ mais o bureau ye ne karamɔgɔ minɛ aw de tiɲɛnen don n'o tɛ anw tɛ minnu n'u bɛ ka mɔgɔw démoraliser ka mɔgɔw lasu k'u b'u kan karamɔgɔ kan a bɛ k'a yɛrɛ sugu de yira dɔrɔn n'o tɛ wallahi Haïdara kelen Haïdara représente une communauté sur le plan éducatif, sur le plan santé, sur le plan social et sur le plan même culturel. Grâce à lui aujourd'hui, nous avons compris l'importance de nos langues maternelles. Grâce à lui, grâce à ses enseignements, nous avons compris que l'islam c'est pas de l'arabophonie. Raison pour laquelle nous avons enseigné nos langues maternelles, nos écritures. Donc aujourd'hui, je suis un écrivain dans ma langue naturelle. Je suis auteur de 3 livres d'abord. Mais tu ne peux pas dire que peut-être moi je ne comprends pas français. Non. Même si je ne parle pas français, je comprends. Tu ne peux pas dire que moi je ne comprends pas l'arabe, même si je ne parle pas l'arabe. Quand tu parles un peu, je peux me débrouiller. Regarde aujourd'hui, dans la sous-région, ainsi que dans le monde entier, nous avons compris que l'union fait la force. Là où il y a le masse, il n'y a plus de pauvreté. Hein? Quand vous êtes nombreux, vous n'êtes pas pauvres. Hein? Grâce à ces enseignements, nous avons compris que nos gouvernements, nos pays respectifs ont besoin de notre soutien. Grâce à ces enseignements, nous avons compris que nous sommes là pour vraiment montrer la valeur de nos guides religieux. Ceux-là même qui veulent nous taxer
de ceux qui sèment la zizanie et le trouble, nous rappelons que non, nous ne sommes pas les auteurs des nouvelles de la création des mosquées partielles. C'est pas nous qui avons multiplié les mosquées. Au contraire. Non. Malgré que nous avons notre compréhension Non. de certaines choses dans le Saint-Coran que les autres n'ont pas compris de cette manière, alors nous les avons côtoyés, nous avons cohabité ensemble, nous avons adoré ensemble dans les mosquées. Nous n'avons pas construit de mosquées. Si nous avons voulu construire des mosquées, nous serons les premiers détenteurs des mosquées en Côte d'Ivoire. Alors, nous n'imposons pas notre vision de l'islam à qui que ce soit. Nous respectons la vision de tout un chacun. Tous ceux qui ont compris que l'islam se pratique de cette manière, alors nous les respectons. Mais respectez-nous dans notre vision. Tiens, tiens. Kono ko ni makele ndo ko ni baya kera silamaya do nganye kongo wa fo siza o yo bwala de kon ne ko be kafri jon awu jama ansar bonu bo fo ba fe la silama be sele kafri ko wa ayu nyini nga misiri la ni mo ko ba unda misiri la u be misiri ko kele la misiri imamu ya kele awun to la misiri waritla kele awun to la mais wallahi anga misiri ko no imamu bunyani mo ko tawnye ban anga misiri u demeni la mo ko tawnye islam ba ka wardo kafri ka fena aw ma fo mo ko kafri au contraire mais aye baya famu qur'ane de la e anto fo wa obi fo e sente su ko dugu jila we chie jotika ka nguna we wiyai obi fo mais au lieu de kono quand y a pas ya famu chokomi kona kerate ko korale ko be kafri aw de ya fo aunde angolo ko chama be qur'ane na kwanga kewo mo o ma kewo o manzia famu chama be qur'ane na uya famu ta o ma famu ta mais mun nu ko mo ko ye kafri o de mun nu ye misri lo nti seli ko fe parce que anti tabolo kele na o de fora mais mo ke Allah am fe ka fo dia benyana u be etiquette mi noro awna na u kamu yere de ma mais ambe ka baya ko kuma mi fo kramo ka bo ka fo no kwa te qur'ane na ko tiete u ka fo nous connaissons pas le Coran na dro Coran ye kangele fo mais na be Coran na ka bawo e mi ma ke fo e ba fo ko do ta ke chugo man chugo di ha e ko be Coran na ou bien Coran yugo de ya afatu uminuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Croyez-vous au verset coranique et renier des autres versets? Non, c'est impossible. Slamaya dongando est-ce que on de dongan ko fo wa la ala de ko izaja anasrullah wal fathu wa ra'aita nasa yadkhuluna ala de doni fo ko mogo bina do ala ka dinena et puis ala ko abina ke anana ke lomi kira ye mogo doni mbayai o kuma ni kira ye mogo doni mbayai mu islam ya dongante wa aya fo ni sanside al na ma famute an tai anga fo ka ke mais ate anga wajibi ya mogo shika et puis ama mogo shibo islam ya la kama mais ni le kono sabatira ko mogo shite islamé et de ko mogo te islamé aunte itine ka furuto nyimina undai abada segage ansar dini be mi fe bi ba lo na Cheikh Ousmane Madani Haidara ka famu yemi anga ben bani islamé odronde de o kuma le vodi mi aku ko ni chrétien o ka be bon mogo noti ko nyanyini ko dote ani chrétien nu ye kilinyete dina ko kuma dronye de do be ko kofe non hein? L'athéisme a fait son temps en Europe. Aujourd'hui, les athées et les religieux se sont compris et cohabitent ensemble. Mais l'Afrique n'avait pas connu ce trouble-là. Ou bien le monde musulman n'avait pas vécu cela. Au problème, c'est ce qu'on fait. Farafina do wuli la sisa. Alako, i chrétien, islamien, i juif, quoi bégalon, quoi la maman chichi. On le fait ce qu'on fait.
est-ce que na ngani chrétien ka ben o ama chi en fo wa ji boni mam sa barachi le ni ji bona ko fe na ji kura so ramba ke barala me ni baraji regela be bi yere nyini mais hali olu ama bereta o fe kwa mu kele an ya yo ya famuti kuma ni famu bila ni fana be boni nga famude marifa fanga ti islamaya la kwa famu fanga le be islamaya la marifa ti fanga ye marifa est décédé quiconque n'a pas d'argument emploie la violence quand on a assez d'arguments pour convaincre on n'a pas besoin d'armes. Parce que nous ne sommes pas là pour vaincre qui que ce soit, même nous sommes là pour convaincre. Parce que celui qui est vaincu n'est pas convaincu, mais celui qui est convaincu est vaincu. Donc nous avons des arguments pour convaincre, mais nous n'avons pas d'armes pour vaincre. Et nous ne voulons pas vaincre quelqu'un. Parce que les vaincus d'aujourd'hui peuvent être les vainqueurs de demain. Mais les convaincus d'aujourd'hui sont les convaincus de demain. Cela ne songe pas. Amna bo mikoro la. Baya ko kuma obi fe ka to den o mi ngofe fana ko ko beden fulani ye. Bil de zere temene ngofe ni ka mobile fonsera o problème nte sira yede. I ka mobile jende le ba ko pinete. Faut changer les roues. Ka duwaw kɛ ka bɔ kuma na an karamɔgɔ ye ani ka duwaw k'an yɛrɛ ye a vision ala k'a balo fasoden ɲuman ala k'an k'a ye amina t'o ye dɛ i ka ɲi de ŋaniya yɛlɛma dɔrɔn a ɲini i ka changement don i yɛrɛ la jogo ɲumanya tando ka bo jogo jogoya ye jogo ɲumanya garizega ka bo jogo jogoya ye jogo ɲumanya sijan ka bo jogo jogoya ye jogo ɲumanya lafiya ka bo jogo jogoya ye o kuma i ka hɛrɛ bɛ min na i welele o de la diinɛ de na jogo ko de kama diinɛ bato a fɔra ko silamɛya jɔra sen 5 kan a sen 5 bɛɛ sigilen bɛ jogo de kan silamɛya nana kana mɔgɔ bonya de bala atainahum bi dhikrihim wa hum an dhikrihim muridun an ye mɔgɔ sɔn mɔgɔ bonya ko de la mɔgɔ y'i ba bonya ko de la ansaru filɛ nɛrɛ sirigiru bɛ bɔ a yɛrɛ la n'i y'a ye an ni mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na mɔgɔw b'an bonya an ka mɛri y'o de fɔ n'i y'a ye mɔgɔw y'i bonya yɔrɔ b'i la kɛ mais ne ɲigira bɛɛ la dun anw ma ɲigi mɔgɔ si la u bɛ fɛ k'o ne nɔra na o ko mɔgɔ si tɛ silamɛ ye anw m'o fɔ min tɛ silamɛ ye fiyewu yɛrɛ an n'o bɛ na anw maloyalen don an silamɛ ɲɔgɔn dɔw kɔrɔ ni tɔw ka fɛti sera anw b'u bonya parce que o b'an bonya mais ni tɔw ka fɛti sera dɔw b'an fɛ u bɛ bɔ k'o nɛni haya janvier bɛ na mɔgɔ si kana fɛti kafiri fɛti lo ni mɔgɔ min yera la i kɛra kafiri ye k'a sɔrɔ ni seli sera u bɛna sisɛ d'i ma anw bɛ fɛ o de ka dabila ni sunkalo sera u bɛna sukaro d'i ma i t'a fɔ kafiri sukaro lo ni seliba sera u bɛna lahiya d'i ma mais ni janvier sera i b'o attaquer an bɛ fɛ o de ka dabila i ka kuranɛ dayɛlɛ kuma i ka mɔgɔw fɛ tɔw to yen fazakir innama anta muzakkirun lasta alayhim bimusaytir tu n'es qu'un avertisseur tu n'as pas le droit d'opposer à qui que ce soit il n'y a pas de contrainte en religion sur ce an bɛ bi wajulu lɔ yan minnu ma deli ka bɔya kɛ a y'a kɛ a bɛ kuranɛ na ala y'a ɲini kira y'a kɛ sahabaw y'a kɛ an ka baya kɔnte an ka société mako b'a la fantanya tɛ farafinna fantanw de bɛ yen bɔn foyi ma fantan caya farafinna fɔ ɲɔgɔn namara cɛ ka kan o san a bɛ tɔni 2 tɔni 3 ci a wari bɛ dingɛ le kɔnɔ an fɛ yen dɔw yɛrɛ toli la ka ban mais il est génie diplômé il ka commerce kala il est génie diplômé il ka métier kala ni million 2 dir'i ma jani san wɛrɛ bɛ kɛ nangolotigi ye mais kakaotigi bɛ siran k'a ka million 2 d'i ma parce que dɔ bɛ ka k'i waaju misiri la ko ni ka ko ko kɛ k'i jurumu bɛ yafa a ye nanbaratɔw suru mɔgɔ kan o kuma mɔgɔ tɛ hinɛ mɔgɔ la nanbara de ye kɔngɔ bila an na n'o tɛ fantanya tɛ yan anw nana nanbara de kɛlɛ bon ni dun ye nanbara kɛlɛ fɔ nanbaratɔ b'i kɛlɛ dɛ parce que mɔgɔ ninnu u bɛ nanbara kɛ yan u b'a kɛ makan ma fi ye u san na nana ko non ko bɛɛ ka lilafi kurɛsi kala ne kɔni tɛ lilafi kurɛsi foyi kala lilafi kurɛsi bi avion lo wa mɔgɔ taara avion na ka taa o avion de bɛ na n'a ye wa lilafi kurɛsi lo ma lɔ ko hijidenw bara na ma ka ko ka lilafi kurɛsi kala
me fe ka min fo anga nyogo mine anga njogo nye anga alalo ko ayanda ma tromper ayanga ke chogo mi ango ke chogo kanu ambe yoro munnu na ango yoro kanu burushi kono mo mani nyebo dugo ba kono na ko fe doro ika segesa ile ni kadra ka fo kilo wa kile ah non vraiment jamana belere wallahi nere ko me makorani so ngani nga jamana magale ya de joni ibla makorani debuna mashi yere ah non ni kaba mamo burushi kono jamana gele me makorani o e masorali ah ambe sigida munnu na anga sigida kanu avamuna ah non vraiment olona ni ko mi canal chargé ayoro ka joni bla canal chargé la RT digarawa ay o problème ndu foi te fe ka jula ngolo fili munde fle o dumini dem so dem ka wa ita to anga yanda fle ah ya uki bare ya mabai ko ligi ambe yoro munnu na anga yoro kanu ambe faso munnu na anga faso kanu inya bere na ala ene de mabi nye manden kale de ni ene re jamana na complexe ni ya faka parce que babu na bigi min tiri ani nyonga ja bigi ma foi kale na depuis abjanga de ya bana ne wallahi ne be farafin befe Allah ika dine ne makotola ne te ko jugule fe anga nyogo kanu ala mi dan ka mogo nyeji bo mais il ka mogo la yele au pouvoir bila il ka mogo du susuma au pouvoir bila wari e papier de na ka nyuma yake o de wari papier lo de et puis hal papier hygiénique ka fa e doni na bana o be mi nya wari ta nye koy mais ano idula il faso kanu kadi ngo fleni wali nyai comme monsieur le maire be andina kuma sinon quartier una yere lo la quartier saniaka anti songo maire kuna hanga quartier no gara maire tinaya maire ba ka so kana so bina maire le kinwa ha na yere balieta jani maire bina ambe so gbe kasira dilanga godoro la we maire me nyama che maire le nyama boa nyama be quartier la be hala bongo no bana bato munnu be dokotoro so la ala ka bana bato utede noko talo anga yere kanu yankadi yande aljinei non l'Afrique la maladie la pauvreté mon maladie le vient ban fleni boyo fleni chou fleni tomate fleni o be bora furo la saladi ayere yo turu ya kaba anyo sene amaladi ye muni atobi choko le manye muso eni ala cheto daga fle kuraba fle no tobira no mona banate wa kuraba boy ah noko le bangane amitla ka songo meri kuna aw bora ka lu jinoko bo sraba dalaw mobilité na no furo ki dingate blawa meri le jibon ayi merte les lieux publics et les endroits publics doivent être publiquement surveillés. Ni mbora jinoko aramata kana bonde na ko mba kedi afami iba kedi jogodi nabe to dala iba e subire bello la katadro bombe lo la ite mo ya kona ibo lo wa o be to dala yi chaye seneke million loro so la alam na ko million loro be ta kana subire ya kana tire sa kwa de belulo e re dumbe so la ita lo ya mfe nyanama ina na lo subire ya mimbi bolo ka lo ya mimbi na do ala luanzela ni tay nyongo na babula ati do ya bona ay ka yere fe folo nabe min sene aya nyini ka balo la foi mama koroni songo gbele ya soso e publicité ko no de kaka oji ni ko disi ne malala nabe kaka oji bode
Hein? Eh, Oh, mais Jonona. Boisson bi fait frolay. Mais ni ah non wallahi kona jolle kan be kan sege folo joli be bok bene ngala de la mais bi be ka joli bi kono o kuma muru le be to bolo wa Muruta bolila. No? façon de nyumaya même façon fait même façon du ko fait même façon balo fait même façon kan fait même façon de on fait Look. nangera te yabana. Ah non, les denrées alimentaires au tamaire. Do tarako wa ko kata ko ka kono ya ko buru ne ko tu ndigari la. Mu buru lo. Aya, majama na to fode. Wallahi ni nu ye sege fie ya nfe nu na on ne ba tisoke. Nu ye dula be ndoro on nya be munu mununti. Look. No de ko crise mondiale tede. No, no. Ni crise colombaliale yanga. No de mu. Look. Là-bas, quand non, mais je dis que ce sont finis, tu sais, il y a le chômage en Afrique, tu mens. Il y a le chômage, il y a certes des chômeurs en Afrique, mais il n'y a pas de chômage. Look. Wallahi, barakebali ou be farafina. Mais barandanya tede. Kaso le cas du farafine. Tout le monde veut devenir des prisonniers. La prison, c'est quoi? Non. Rentrer dans une maison et fermer. On est de prison, il va. Bureau de prison, il faut y tout, il faut hackler. Quand on est même dans le bureau là, itina, quand on va faire un nasi sabalo. Non? Aïe nanga fasota, amsakoro. Look. Faut y tirer Europe ou barako. Avec un minga, il n'a eu qu'à me na RF. Tiens. Mais beaucoup manaya. Autorité au kachi. Karamogo bito ko do makalo kalo. Sango san, yoro yoro. U kana foi mina ladriya ko. Non, non. U ka do du ye dutigi ta ye cogo min I muso bɛɛ ti bɔ dugu kelen u bɛɛ ti jamu kelen ye mais u bɛɛ ye kelen ye I ka tutelle la cogo min I denw tɛ couleur kelen ye jogo kelen t'u la u bɛɛ ye kelen ye I ka mara kɔnɔ cogo min duguden bɛɛ ye kelen ye dugu marabagaw ka mara kɔnɔ ten e ye dugu fa de donc e tɛ dɔ siya ye I tɛ dɔ jamu ye I tɛ dɔ bɔyɔrɔ ye e ye tiɲɛ siya ni tiɲɛ bɔyɔrɔ de Tiens. ni minnu n'u dɛsɛra olu bɛ tɛmɛ e de fɛ ka sɔrɔ ka se Ala ma o kuma jamana marabagaw dugu marabagaw a kana to dɛsɛbaatɔw k'u ta to Ala ma dɛ a y'a to ka ye yɔrɔ ye aw la Look. Tiens, tiens. Kudo. ne bɛna micro bila ni ne ye n ka kuma laban ye ka bayakɛlaw wele hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Wa alaikum